Ayan siya, konti natin kung anong kukunin niya. Ayan natin. Nagmumukbang ka, baby, ah. Ay, nakikikurot lang naman. Oh, nakurot lang, oh. Oh. Laki pati ng ano, nga. Nakurot lang naman baga. Oh, nakurot lang ang baby, eh. Tapi may Jollibee ah. Oo nga, may Jollibee si Bea baga. Kurot lang, baby, ha? Kurot lang. O, kainin na, no? Aliyah. Asan na yun? Yung Tita Pem? Kurot na kayo, Aliyah. Oo, unti lang. Tiran mo man si Bea. Kala? Kurot na dali, kurot. Kuha na dyan, oh. Ay, wow. Oh, makalat daw kasi. Pupunasan? Sige. Kuha na dyan. Kuha na, sige na. Nom, 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 nom. Wag na yan, yan, oh. Utot pa ako. Kurot lang. Kuha. Yan. Very good. Mhm. Isa? Wow, yummy. Yum, yum.